तेज आपण देखिपे पारादीप से विश्वकर्मा मेढ़ मान भर आज गोटे नुआ पवित्र विश्वकर्मा पूजा उपलक्षे अगणित पारादीपवासी को हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन दि जाइए। आपण मैंने जो पारादीप को आसुँच डेफिनेटली एभली मंडप देखार सुजोग नियंतु कहीं केते चित्ताकर्षक और सुंदर भाव में तोरण गुड़ सजासजी आम कही रखा चाहूँ दशहरा आसला बेलू कटक भुवनेश्वर प्रसिद्ध मेढ़ गुड़िक आपण निकट पहुंचेबू कि बर्तमान परिस्थिति में आपण सीधा सड़क देखिपे जो आपण मैंने भितर को आसवे पारादीप मंडप मेढ़ गुड़िक बहुत चित्ताकर्षक आकर्षण आपण आसतु भितर गले आपण जापर यार डिजाइन कहीं शाढ़ी भली पूरा खोदित होती जहाँकि आप देखिपे गोटी गोटी देखा अनुरोध करी जे आर मुख्य द्वार को संपूर्ण भाव ब्लॉक कर साइड रे ही पुरुष और महिला दुई उभय पटरे आसीपारे सहित जो कारुकार्य गुड़िक होती देखो शामुकार परिवेष्टित होती सोल सहित टेक्निक कारुकार्य बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया लगुच। आपण भितर चलतु आपण मैंने आहरी भल देखिपारे ऊपर डेकोरेशन गुड़िक बहुत सुंदर होती आपको चलो डेकोरेशन ऊपर को देखाओ कि केते सुंदर भाव में चित्ताकर्षक भाव में यही कार्य गुड़िक होती ऊपर टे देखा अनुरोध करी ए तुला भली कि देखा जाउची किंतु तार सुंदर देखा बहुत बहुत सुंदर रोची जार आकर्षणीय डिजाइन रोची आपण मानक पई एठी 108 कलश जिते ठाकुरंगर प्रतिमूर्ति स्थापन करा पूर्व दिन 108 निश्चित भाव में कलश शोभा तेज आम पाखक जा देखा देवशिल्पींकर जो मूर्ति टी सुंदर और बढ़िया देखा जूम कर देखा पार्श्व देवादेवी अच्छा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सहित सेपटे किसी मुनि ऋषि मैंने अच्छा रामायण सीता हरण गोटे झलक देखा पाइपर रावण और सीता को लेकिन एपटे राम लक्ष्मण सीता एपटे असुर गजानन एवं विभिन्न प्रकार पार्श्व देवादेवी सहित नर्तकी सहित मिसिकी यही मंडपटी चित्ताकर्षक हो उठे। सर नमस्कार, कौन कहे केमिति ना फर्स्ट जगन्नाथ बारिक कौन कहे आज जो कार्यक्रम लोक लोक मैंने संध्या बहुत भिड़ होगी अनुष्ठान बहुत बढ़िया चली पूरा शांति श्रृंखला सहित अनुष्ठान चली तो आप देखिपे एत सुंदर कारुकार्य डेरी कहीं जो मैंने आसवा कथा सीधा सड़क आसतु पारादीप विश्वकर्मा पूजा देखु कहीं आम आसंता काली जाऊँ नालको प्रसिद्ध नालको नगरी अनुगुल साजसज्जा और पारादीप साजसज्जा मध्य कौन रही फरक टेक्निक देखा जे केउठी केते टंका खर्च करा जाइछि। तो परवर्ती जो आम आसलु मेढ़ को देखा आप देखिपे केते सुंदर हाइट रही मेढ़टी केते उच्चा माँ सारला टेंट हाउस गंगा देवी चित्रालय कॉलेज रोड जारका जाजपुर बाबरे ये जाजपुर आसीथिबा कारुकार्य शैली गुड़िक जहाँ आप देखिपे केते सुंदर प्रथम से पटू जा से पटू धीरे धीरे बुली बुली आ भितर प्रवेश करवा। तो युड़िक सोल सहित कपड़ा मिसिकी राति है जो लाइट गुड़िक मर तार लाइट झलक ही आप देखिपे केते सुंदर भाव रही सान भाई आमर ये अच्छी मुंडे टे संगर मारिदे हाँ सान भाई देख आग को जा हाँ ये सुंदर भाव में यह भितर गले जना पड़ो ये क्यों भाई भाव में ये सबुठ खुशी लगुच कालिया भाई को आगे रखा कालिया भाई स्वयं विराजमान जिते तो आप देखिपे केते सुंदर भाव रही आर दृश्य परिपाटी बहुत चित्ताकर्षक किंतु एति खाली लाइट टिके अभाव रहीगला लाइट गुड़ा मार्थे बण जंगल जो आनंद भितर चल तार टिके निया ही पारता कहीं आपको मूर्ति शिल्पी हेले गोपीनाथ बेहेरा मार्सा घाई केन्द्रापड़ारू आसीथिले देवशिल्पी विश्वकर्मा मूर्ति तैयारी करछंती गोपीनाथ बेहेरा मार्सा घाई केन्द्रापड़ा मोबाइल नंबर भी कही दो जो मैंने भल लगे फोन कर डकेबार 9937545475 बेपारी लोकटा सबुथ तो 5 काची काची कौन कहे भिड़ केमती रोच काली तो आरंभ होता जहाँ भिड़ तथा आज किंतु लगुच बहुत भिड़ हम आसंता काली आसंता काली भी आहरी बढ़िया 5 दिन पूरा पूर्व लगी बहुत समागम बहुत जगार आसुँच कटक कौन भुवनेश्वर कौन खोर्धा कौन पुरी कौन बहुत दूर बाटर भी लोक आसुँच मैंने पारादीप गोटे ना अच्छी आगुरी प्रसिद्ध विश्वकर्मा पूजा तो अच्छी निहाती भाव तो रग को जा सब बढ़िया यही मंडपटीर कारुकार्य शैली आम भितर खाली जा आउ गोटे मेढ़ रहा आम कम्प्लीट कर सारापर कार्यक्रम समापन घटव तेरे दीदी कौटू आसुँच
ସାଲେପୁର ସାଲେପୁରରୁ ଇଏ ବିକଳାନନ୍ଦ କର ଏରିଆ ଲୋକ, ମିଠା ଲୋକ, କଣ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ହେଇଛି ଏ ବାପି ସର୍କଲ ବୋଧେ ବଢିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ତଥାପି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବଢିଆ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଆସିଛନ୍ତି? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବହୁତ ଆରାମରେ ସବୁ କରିଛି ଆଚ୍ଛା, ବଢିଆ ଆଗରୁ ପସନ୍ଦ। କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ? ଏଇଠି ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ରିଟାୟାର କଲୁ ଏଠିକା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲୋକ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସ୍ମୃତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବ। ସାଲେପୁର ରହିଲେ ବି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି ପାରାଦୀପରେ, ତେବେ ଲୁଣି ପାଣି ଏରିଆରେ ଭଲ ଲାଗେ। 17 ବର୍ଷ ଆମେ ଏଠି ରହିଛୁ 17 ବର୍ଷ ହଁ। ଲୁଣି ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧୁର କେମିତି ହେଲା? ଏ ବଢିଆ ମଧୁର ହେଲା ମଧୁର କଣ ଏତେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁ ଏଠି ସୁବିଧା ସବୁ ଇଏ ପାଇଥିଲୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସକାଶେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହଉଛି ସବୁ ତେବେ ରିଟାୟାର ସରିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ। ତେବେ ବାକି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ। ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ରହୁଛି କାହିଁକି ନା ଏଠି ଡେକୋରେସନ କୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନାଲକୋରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ହଉଛି। ସେଠି ହଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ବାବା ତେବେ ଆଉ ଯୋଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ନାଲକୋ ଯାଉଛୁ, ତେବେ ନାଲକୋର ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ସ୍ମାଇଲ ଓଡିଶା ଟିଭି, ସ୍ମାଇଲ ଓଡିଶା ମାରିଦେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ ରେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାରିଦେବେ ସ୍ମାଇଲ ଓଡିଶା ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମେଢ। এইটা হচ্ছে পোর্ট ইলেকট্রিক্যাল ডিভিজন পিইটি। তো জাଣିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପୋର୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଭିଜନ ତିଆରି କରୁଛି ତାହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମସ୍ତ ହେଇଥିବ। ଗେଟ୍ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ମହିଳା ମାନେ ଯିବେ, ଏପଟେ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯିବେ, ସବୁ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ହାଇଟ ର ଅଛି, ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦେଖିଦବା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ କରାଯାଇଛି ଏଠି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶନ ଆଉ କିଛି ଏଠି ସେ ସମୟରେ ସାହାନାଇ ବାଜିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ଯାଏ ଶାଶୁ ଘରକୁ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋହୂ ତାର ବସି ଚୁପଚାପ ଏଠି ସବାରିରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବାଜୁଛି ସାହାନାଇ ଆଉ ଏପଟେ ସେ ସମୟରେ ଢେଙ୍କି। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା କଣ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମା କହିବେ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା। କଣ କହିବେ ପାରାଦୀପ ର ଏଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ବୋଉ ଆଇଛି ପୁଅ ଆଇଛି ନାତି ଆଇଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଠି ଗାଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସେ ଖଣ୍ଡେ ବିଡି ଲଗେଇ ଦେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାସ ଖେଳରେ ସମସ୍ତେ ମାତିଥାନ୍ତି ତାର ଛବି, ଆଉ ଏପଟେ ମାଟିଏ ପୁଅ ଉପରେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଉଠେଇକି ଆଉ ଏପଟେ ବୁଢା ବୟସରେ ଇରେ ବାବା ଆକୁ ଦେଖି କଣ କହିବ, ଏଠି କ୍ୟାପସନ ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋର୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଭିଜନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ତାହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଉପରେ ରାତି ହେଲା ପରେ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବଢିଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡା ସବୁ ଜଳିବ। ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକମାଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡେକୋରେସନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ସିଧାସଳଖ। ଭାଇ ଯାହା କହ ନିଶଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ। ନା କଣ ନିଶ ଭଲ ହେଇଛି ତ? ହଁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲୁ। ନା କଣ ମୁନା ଘର ଜଗତସିଂହପୁର। କୋଉ ଜାଗା? ଜଗତସିଂହପୁର ନାଉଗାଁ ଢିଅସାହି। ନାଉଗାଁ ଢିଅସାହି ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଢିଅସାହିରୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆଜି ଯିବାର ଅଛି? ପାରାଦୀପରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଇଏ ତ ବାସିନ୍ଦା ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ନାଉଗାଁ କହିବେ ମୁଁ ଖାଲି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଏଠିକି ଆସିବି, ନହେଲେ ଏଇଠି ରହିଲି। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ଗୁଡିକ ଜଳୁଛି, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଣ୍ଡପଟି ଆଲୋକିତ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକମାଳାରେ ହିଁ ଉଦ୍ଭାସିତ ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍, କଣ କହିବେ ଭିଡ କେମିତି ରହୁଛି? ପ୍ରବଳ ଭିଡ ରହୁଛି। କାଲି ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଆହୁରି ଅଧିକା ଭିଡ ହବାର ଆଶା ଅଛି। ଏଇ 5-6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ ରହିବ। ରବିବାର ଦିନ, ଆସନ୍ତା ରବିବାର 22 ତାରିଖ। ଆପଣଙ୍କ ଘର? ଆମର ମାର୍ସା ଘାଇ। ମାର୍ସା ଘାଇ। ଇଏ କିନ୍ତୁ କଣ କହିବା, ଇଏ ସିନା ମାର୍ସା ଘାଇ ଘର ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅରୁଆ ଡାଲମା ସବୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଭଳିଆ। କାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ। ଆମେ କଣ ମନା କରୁ, ବଳଦେବ ଯିଉ ଥାଆନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ। କାହିଁ ଏପଟେ ମା ଶାଳା ବସୁଛନ୍ତି। ମା ସେପଟେ ବାବା। ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ, ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ହଉଥାଉ, ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ ଟୋଟାଲ ମେଢ ଗୁଡା ସବୁ ଦେଖେଇଦେଲୁ, ବାକି ରହିଲା ଆପଣ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କାହିଁକି ନା ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ନାଲକୋ। ନାଲକୋରେ କେମିତିକା ସବୁ ମେଢ ହୋଇଛି, ଅନୁଗୁଳର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ପରିପାଟି ଏବେଠାରୁ ଗଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବା ହବ। ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।